Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Open podcasta. Sa nama je danas Dunav osiguranje, kompanija koja je već treću godinu zaredom partner Wine Vision sajmu i kompanija, odnosno destilerija Podrum Želja kao njihov najznačajniji klijent do sada kada pričamo o osiguranju poljoprivrede. Miloš Obrenović, dakle, jedan od najpozvanijih ljudi u Dunav osiguranju kada je upravo osiguranje poljoprivrede u pitanju, i Željko Jovanović, osnivač i vlasnik same destilerije. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Hajde, Miloše, da krenemo od toga da nam nešto kažete o samoj kompaniji i upravo o sektoru u kome ste vi najpozvaniji. Hvala na pozivu prvenstveno. Želim da predstavim Dunav osiguranje kao kompaniju koja je lider na tržištu osiguranja. Dugogodišnja tradicija iza nas. Ove godine slavimo i jubilej, 50 godina postojanja pod ovim imenom, i mogu reći da je snaga Dunav osiguranja prepoznata kod naših klijenata i partnera u biznisu dugi niz godina, i iz godine u godinu taj portfelj osiguranja i osiguranju poljoprivrede, između ostalog, uvećavamo. Snaga Dunav osiguranja se ogleda u 28 filijala osiguranja i 600 prodajnih mesta gde zdravom, dobrom komunikacijom sa našim klijentima i osiguranicima stičemo zdrav odnos i partnerstvo za naredni period. Uz to, Dunav osiguranje je baš danas lider na tržištu i sinonim za kvalitet kada je u pitanju preuzimanje rizika, što govori i sama realizacija odštetnih zahteva, odnosno šteta i naknade šteta, gde se možemo pohvaliti, a ujedno i ponositi sa time da 97% naših odštetnih zahteva zapravo je likvidirano i težimo uvek kao onome bolje, kao onih 100%. Dunav osiguranje karakteriše rad sa svojim zaposlenima, česte edukacije sa svojim klijentima, i na taj način kroz tribine, različite radionice, mi akumuliramo sve veću premiju. Ono što je Dunav osiguranje i snaga Dunav osiguranja jeste kao lider na tržištu osiguranja i kapacitetom u portfelju osiguranja od skoro 30% kroz različite vidove osiguranja, kako imovinskih, odnosno neživotnih i životnih osiguranja. Imovinsko osiguranja možemo se pohvaliti kao dominantni na tržištu po pitanju autoodgovornosti, opšte odgovornosti, autokaska, i danas o temi poljoprivrede koju govorim sa ponosom mogu reći također da smo lider na tržištu godinama unazad. Željko, hajde da se osvrnemo na destileriju. Šta vas je iniciralo da uđete u taj posao i možete nam nešto reći malo više o destileriji? Da. Pre svega, dobar dan. Ja sam Željko Jovanović, destilerija Želja. Mi se nalazimo u selu koje se zove Nanomir, to je opština Mionica, na granici dve opštine, praktično Lajkovac i Mionica, tako da su nam zasadi nalaze se na dve opštine. Bavimo se isključivo proizvodnjom rakije, znači dominantno šljivovica, dunjevača, naravno, rakije od kajsije i od kruške viljamovke. Dobro. Hajde da vidimo, pošto je ovde tema osiguranje u poljoprivrednoj proizvodnji, pa šta je to, koji su to sve rizici koje Dunav osiguranje pokriva, što možda omogući lakši rad proizvođačima? Tako je. Dunav osiguranje nudi širok spektar proizvoda, odnosno u paleti Dunav osiguranja imamo preko 180 vrsta proizvoda u oblasti neživotnih i životnih osiguranja, gde tradicionalno smo prvi začeli i taj deo osiguranja kad govorimo o životnom osiguranju, 20% iz godine u godinu je rast i u oblasti te tarife, da kažem, ali konkretno što se tiče samog neživotnog osiguranja, Dunav osiguranje u oblasti imovine, gde i poljoprivreda pripada, nudi širok spektar proizvoda od različitih vrsta rizika. Najviše u celom portfelju je zastupljeno osiguranje i pokriće od osnovnog rizika, što s druge strane povlači osiguranje količine, gubitka količine, i kada govorimo o osiguranju od osnovnih rizika, tu se radi o rizicima grada, požara i udara groma, koji su, da kažem, i najučestalije pojave kod nas u našem klimatu. Pored toga, kompanija Dunav osiguranje u cilju zaštite i kvalitetnijeg usluge razvila je proizvode koje također nudi svojim osiguranicima u vidu dopunskih rizika, kao što su prolećni mraz,
oluje, poplave i mogu reći da je osjetan rast po pitanju pokrića od tih rizika, prvenstveno što je došlo do toga da smo i mi svedoci nekim ekstremnim vremenskim neprilikama gde osiguranici su prepoznali taj moment i ti rizici su nam što sve više izraženi u samom portfelju. Ja bih danas na ime ove teme o kojoj govorimo, o predstojećem Vine Visionu i proizvodnji rakija, odnosno u voćarstvu, istakao da iz godine u godinu mi imamo sve više zasada kako vinograda, tako isto i zasada voća. Pod mladim vinogradima iz godine u godinu, da kažem godišnje, ako posmatramo preko 500 hektara novih mladih vinograda. Kada govorimo o voćnjacima, tu je red veličina nešto veći. S te strane imamo proizvod koji je jako interesantan osiguranicima. Cenovno, ako gledamo, premija koštanja, odnosno cena koštanja tog proizvoda je dostupna, naravno, uz subvencije države koje omogućava svojim poljoprivrednicima i da pomenem, tu se u stvari radi o osiguranju stabala i vinograda, odnosno čokota do stupanja u rod i stabala voća i vinograda u rodu. Po meni preporuka svakom novom proizvođaču, mladom proizvođaču, proizvođaču koji želi da uloži u svoju proizvodnju, a danas je nezamislivo da poljoprivredna proizvodnja bilo kog oblika, da li se radi o vinogradu, da li se radi o voćarskoj i drugim proizvodnjama, da ta kategorija bude neukalkulisana kao trošak proizvodnje. Sada kada, Željko, dok je Miloš pričao o rizicima koji su sve potencijalni, kako i u samim voćnjacima i u proizvodnji, šta je to po vašem mišljenju i iz vašeg iskustva što je najvažnije još da bi se dobili zaista kvalitetan gotov proizvod? Pa znate šta, da krenemo prvo od tih rizika koji su, znači Miloš je pričao o tome, kod nas u našim zasadima na geografskoj poziciji gde se mi nalazimo, najveći rizik je taj prolećni mraz i naravno rizik od grada. Tako da mi, znači te dve vrste osiguranja praktikujemo od samog početka. Naši voćnjaci su mladi zasadi u 7. i 8. godini koji imaju sistem za navodnjavanje, znači mi se trudimo da voćnjaci budu što bolje održavani, negovani i tako dalje, da bismo dobili što kvalitetniji proizvod, što kvalitetnije voće za našu proizvodnju rakija i naravno da nam je taj segment osiguranja vrlo bitan, da bi taj rizik praktično isključili, da bi ga smanjili na minimum i za sada su nam ta iskustva bila odlična. Kada ste vi doneli zapravo odluku da postanete klijent Dunavu i zašto baš Dunav? Kada je osiguranje proizvodnje? Pa, znate šta, ja sam se malo raspitivao u samom startu. Znači, kada sam odlučio da osiguram voćnjake, raspitao sam se i od Dunava sam dobio najbolju ponudu. Imaju filijalu vrlo blizu, znači, naših voćnjaka. Tako da, eto, to je bio otprilike neki razlog za početak, a naravno kasnije jedna dobra saradnja, ljudi sa kojima sarađujemo iz Dunava i to je, znači, već godinama traje. I koliko sada kada se osvrnete, koliko zaista znači ta polisa osiguranja? Pa sad ću da vam kažem, znači mi smo pre 2 godine imali grad kod nas i ni ne znate dok se to ne desi koliko to u stvari znači. Ali kad se desi, onda shvatite da takva jedna godina, kad ste pokriveni osiguranjem, može da praktično tu polisu koju plaćate, znači može narednih 10 godina ili ne znam ja, 6, 7, 8, nije ni bitno, znači da vam pokrije tu sumu koju izdvojite za osiguranje, a posebno zbog toga što lokalne samouprave praktično preko Ministarstva poljoprivrede daju subvencije na te polise, znači ja mislim da je to čak od 50 do 70% u zavisnosti od toga gde se nalaze, od regiona gde se nalaze voćnjaci, tako da kod nas je to 70% u našem regionu i mislim da je to praktično vrlo povoljno na kraju i suviše veliki rizik za praktično taj novac koji nije nešto u odnosu na kompletnu proizvodnju. Možete nam... Prosto bih se samo nadovezao na Željkov govor. Jako interesantno u svemu ovome je to što konstantno pričamo o visokim ulaganjima. Ulaganja koji su neizostavna da bismo dobili kvalitetno vina, kvalitetnu rakiju, da bismo izneli, kažem, na evropsko i svetsko tržište, da bismo u tom delu bili prepoznati. Kada govorimo o osiguranju, suštinski mi fokus stavljamo na samu proizvodnju sirovine. Hteo bih da ukažem da na tržištu Srbije iz godine u godinu sve više se
javlja, da kažem, novih mladih destilerija i destilerija koje mogu da se pohvale svojim proizvodima i da prezentuju, kažem, opet na svetskom i evropskom tržištu. Mislim da bi trebalo usmeriti proizvođače skupih pića u pravcu osiguranja kompletnog imovinskog osiguranja kada govorimo početak sam proizvodnje i završetak, odnosno čuvanje ili lagerovanje robe. Tako da Dunav osiguranje je prepoznao taj moment gde nastojimo da vežemo kompletno zaštitu od samog, da kažem, nicanja, odnosno formiranja plodova do skladištenja, odnosno čuvanja zalihe. Jer ovde govorimo o izrazito skupom, da kažem, skupoj proizvodnji i biznisu koji treba očuvati, jer svi dobro znamo da se kvalitetna vina i destilati čuvaju više godina. Što znači da osiguranje zapravo nije luksuz, već potreba. Tako je, apsolutno. Da. Miloše, na koji način Ministarstvo poljoprivrede doprinosi osiguranju? Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zajedno u saradnji sa kompanijom Dunav osiguranje i drugim osiguravačima na tržištu, kažem, nastoji da učini kvalitetnijim osiguranje poljoprivrede. Prvenstveno, kada govorim o kvalitetu, odnosno pružanju usluga od strane države, to se ogleda u vidu dugogodišnjih subvencija koje su osiguranici prepoznali i na osnovu kojih je došlo do uvećanja portfelja kad je u pitanju osiguranje poljoprivrede. Prvenstveno govorimo o kompaniji Dunav osiguranje koja beleži znatan rast premije osiguranja. Cilj toga jeste da idemo u korak sa razvijenim evropskim zemljama i da u što većem obimu kroz predstojeće, kažem, godine dođemo do procentualnog zadovoljenja, da kažem, tržišta gde ćemo ostvariti pogodnosti za osiguranike, gde ćemo moći cenovno da prilagodimo i učinimo osiguranje kao redovnu komponentu svakog proizvodnog ciklusa. Željko, ja bih da se malo više posvetim o tome šta vi radite, kada je nastala destilerija, koje sve proizvode imate u sortimanu i koji su dalje planovi u vezi sa... Evo sad ću vam reći, ja sam rođen i odrastao u kraju gde nam je destilerija. To je kraj koji je uvek imao dosta šljivika i mi smo se uvek bavili pečenjem rakije, tako mi kažemo u našem kraju, ne proizvodnjom rakije, nego pečenjem rakije za svoje potrebe. Obično je to bilo za svoje potrebe. I uvek smo imali u podrumu kvalitetnu rakiju i tako dalje. A onda pre jedno 15 godina sam ja u svojoj matičnoj firmi, inače, svojim poslovnim partnerima umesto kalendara spakovao rakiju u jednu lepu flašu sa našim logom firme i poklonio umesto kalendara. I to je otprilike bila onako neka, da kažem, neki pokretač za kasnije godine. Sledeće godine, pred Novu godinu, naši poslovni partneri su pitali imali opet onih kalendara i tako smo mi u stvari uvećali proizvodnju, krenuli smo da proizvodimo... Proizvodnju kalendara. Jeste. Krenuli smo da proizvodimo više rakije, iako se nismo bavili prodajom praktično. Onda je taj jedan mali kazan domaćinski od 100 litara bio mali, pa smo kupili veći kazan i tako dalje. I sve smo mi to pekli i lagerovali u našem kućnom podrumu u kvalitetnu hrastovu burad. I to je već, smo došli do te faze da je taj podrum bio potpuno pun i da više nismo imali gde da lagerujemo tu našu rakiju. To smo sve radili kao poljoprivredno gazdinstvo. I onda sam se ja odlučio pre 4 godine otprilike da podignemo jedan novi objekat koji je kompletno opremljen, znači jedna moderna destilerija sa kontrolom fermentacije i tako dalje. Objekat koji je namenjen samo za to i praktično smo mi tek jedno godinu i po dana izašli na tržište sa našim proizvodima. Čekali smo ambalažu našu koju smo mi praktično dizajnirali, proizveli za našu destileriju, znači potpuno je drugačija, specifična i tako dalje. I mi smo sad, vrlo što se tiče destilerije same, vrlo kratko na tržištu, ali što se tiče iskustva i proizvodnje rakije, mi to radimo već ono što se kaže dosta dugo unazad. Tako da naši proizvodi praktično gde god pošaljemo naše rakije na ocenjivanje, tu smo u vrhu, uvek dobijamo dobre ocene, tako da za sada je to tako, a vidjet ćemo kako ćemo... Hoćete li biti učesnik na predstojećem sajmu? Na Wine Visionu, da. Tako je? Da, bit ćemo učesnik na Wine Visionu prvi put.
praktično, jer čekali smo taj naš branding, čekali smo flašu, čekali smo neke propratne stvari, tako da ove godine prvi put, pa vidjet ćemo naravno. Miloše, vi ćete također imati štand, jel tako, na sajmu? Tako je. I ljudi će moći da dođu kod vas da se informišu, ali tako ukoliko su zainteresovani za saradnju i za ovu vrstu osiguranja, na koji način još mogu da se obrate? Gde još mogu da se informišu? Osiguranici naravno mogu da se informišu u kompaniji, kao što sam rekao, na 600 prodajnih mesta na teritoriji kompletne Republike Srbije, naravno putem e-maila i besplatnog poziva call centra. U svakom trenutku mogu dobiti i savjet i preporuku, odnosno način na koji da dođu i stupe u kontakt i ostvare saradnju sa kompanijom Dunav osiguranje. Tako da smo dostupni i otvoreni. Svakako uzet ćemo učešće i ove godine na 3. sajmu Wine Visiona i bit ćemo naravno prisutni i dostupni svim klijentima i osiguranicima za informacije koje žele da dobiju. Ja sam sigurna da vaša saradnja pomaže razvoju i jednoj i drugoj kompaniji. Sigurna sam da su tu benefiti i sa jedne i sa druge strane. Možete nam tamo reći gde su tu i te pozitivne strane i sigurna sam da je produkovalo još nekim daljim razvojem. Pa, obzirom da mi imamo specifičan proizvod i obzirom da se često viđamo kod nas u destileriji zbog osiguranja voćnjaka i tako dalje, znači pa tako da nama naš proizvod nas malo i učvrsti i malo nam je više pomogao da postanemo ne samo poslovni partneri, nego već i prijatelji i viđamo se praktično i van osiguranja i tako dalje. Evo Miloš neka kaže kako to funkcioniše. Tako je, baš Željko je rekao dobar šlagvort na ono što želim izneti. U stvari, Dunav ima zadovoljstvo u saradnji sa klijentima kao što je Podrum Želja, čiji je Željko vlasnik i predstavnik i mislimo da je model, sam koncept mladih vinarija, odnosno destilerija, što Željko danas i prezentuje, u stvari koncept budućnosti. Da osiguranje shvatimo svi kao obavezu, odnosno nešto što je neophodno da bismo došli do tog kvalitetnog destilata i da možemo svi zajedno da uživamo u njemu, jer ukoliko nemamo osiguranje, vreme i klimatske promjene ovakve kakve su, dovešće upitno da li će poljoprivredna proizvodnja i opstati. Zato zahvaljujem i Željku što nam je poverio njegovu pažnju, odnosno svoju imovinu na osiguranje, a mi smo tu kao servis svakako da odgovorimo svakom izazovu i zajednički to premostimo. I profesionalno i privatno. Apsolutno. Ja bih rekla, tako? Da. Miloše, možeš nam još nešto reći o subvencijama države za osiguranje poljoprivrede? Tako je, država je prepoznala kompaniju Dunav osiguranje i druga osiguravajuća društva u nastojanju da širimo i uvećamo naš portfelj, odnosno osiguravajuće pokriće kada govorimo o poljoprivredi kako biljnoj i stočarskoj proizvodnji. I u zavisnosti od posmatranog regiona država subvencioniše osiguranje, odnosno cijenu koštanja osiguranja sa 40, odnosno 70%, što red veličine dođe da osiguranik ima obavezu da od ukupne cijene koštanja premije osiguranja plati 30, odnosno 60% cijene koštanja. Željko, da li imate neku poruku koju biste poslali onima koji slušaju ovaj podcast? Pa imam poruku, ja bih mogao da kažem da je ipak ovo posao koji ima budućnost. Znači, iako nas ima dosta destilerije u Srbiji, ali sve više rakija iz Srbije nalazi se na policama širom sveta. Poruka je da se može i na selu napraviti jedna organizovana proizvodnja i da se može zatvoriti ciklus od praktično kao što mi radimo od voćnjaka do, znači preko kvalitetno voće, kontrolisana fermentacija, znači jedan kvalitetan destilat nam daje, mi kompletni naši destilati praktično ležavaju u hrastovim buradima do čak 15 godina. Mi smo sada u principu na tržište izbacili nekoliko etiketa, znači što se tiče šljivovice, koja nam je inače dominantna, imamo rakije od 5, 7 i od 12 godina. Vidimo se svakako na sajmu. Ljudi će moći da dođu do vašeg štanda, ali tako, destilerija, dakle, Podrum Želja, da probaju vašu rakiju, da se upoznaju sa vama. I tu će biti i Dunav osiguranje za sve oni koji budu želi da se informišu još više. Apsolutno, kao podrška uvijek smo tu. Hvala.
Hvala vam. Hvala.